केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राजकोटના પ્રવાસે છે। રાજકોટ જિલ્લા બેંક સહિત 5 સહકારી સંસ્થાઓની સભા મળશે। સાધારણ સભામાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહેશે। રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડમાં સહકારી સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સ્વ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની મૂર્તિનું પણ અનાવરણ કરવામાં આવશે। મહાસભાને પગલે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। મહત્વનું છે કે આજે રાજકોટ જિલ્લા બેંક સહિત 5 સહકારી સંસ્થાઓની સાધારણ સભા મળશે કે જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહેશે। આ મહાસભામાં 50,000 ખેડૂતો હાજર રહેશે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે સ્વ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની મૂર્તિનું અનાવરણ કરાવાશે। સાથે જ મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચા પહેલા રાજકોટ જિલ્લા બેંકના ચેરમેન જયેશ રાદડિયાને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું। મહાસભાને પગલે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजकोटना प्रवासे आवी रह्या छे ने राजकोट जिला बेंकनी जे साधारण सभानु सहित अलग अलग जे संस्थाओं छे तेमनी साधारण सभा छे ते योजाशे। जयेश रादडिया छे के तेओए जिला बैंक खाते स्वर्गस्थ विठ्ठलभाई रादडियाना मूर्तिनु अनावरण छे ते खास करीने अमित शाहना हस्ते छे ते रखाव्युं छे ने अमित शाह आजे अनावरण छे ते करवाना छे तेनी तड़ामार तैयारीओ छे ते शरू कर देवामां आवी छे। आज बपोरे 2:30 वाग्या आसपास अमित शाह छे के तेओ जिला बैंक खाते पहोंचे अने त्यां मूर्तिनुं अनावरण छे ते करवाना छे। खास करीने मंत्रीमंडळना विस्तरण पहेला जे रीतना आजे अमित शाहनो जे राजकोट प्रवास छे तेनी अंदर जयेश रादडियानुं आ शक्ति प्रदर्शन छे ते मानवामां आवी रह्युं छे, कारण के जिला बैंक साथे जोडायेला जे खेडूतो छे, जे खातेदार छे, ते लोको ज्यारे साधारण सभामां मोटी संख्यामां उपस्थित छे ते रहेता होय छे ने त्यारे अमित शाह छे के तेओ आजनी आ साधारण सभानी अंदर उपस्थित छे ते रहेवाना छे। त्यारे 50,000 करता वधु खेडूतो छे ते आजनी आ साधारण सभानी अंदर उपस्थित रहे तेवी पूरी शक्यताओ छे ते जोवा मळी रही छे। जिल्लाना अलग अलग जे तालुकाओनी अंदर नहीं परंतु सौराष्ट्रभरमांथी खेडूतो छे ते आवे तेवी पूरी शक्यताओ छे ते जोवा मळी रही छे अने तमाम तैयारीओ छे तेमने आखरी ओप छे ते आपवामां आव्यो छे। आ दृश्यो आप जे जोई शको छो के त्यां स्वर्गस्थ विठ्ठलभाई रादडिया छे के तेमना मूर्तिनुं अनावरण छे ते अमित शाहना हस्ते करवामां आवशे ने तेने लईने अने तमाम तैयारीओ छे ते शरू करवामां आवी छे। साथे ज जिला बैंक साथे जोडायेला अने अलग अलग सहकारी संस्थाओं साथे जोडायेला जे आगेवानो छे के तेओ अत्यारे जिला बैंक खाते पहोंची रह्या छे ने जयेश रादडिया छे के तेमनी शुभेच्छा मुलाकात छे ते करी रह्या छे। खास करीने जयेश रादडियाए जे रीतना सहकारी संस्थाओनी अंदर पोतानुं वर्चस्व छे ते जमावी राख्युं छे ने तेनी वच्चे ज्यारे जयेशभाई रादडिया आजे अमित शाहना कार्यक्रमने लई अने तड़ामार तैयारीओ करवामां आवी छे। अमित शाहने आमंत्रण मोकलवामां આવ્યું હતું ને અમિત શાહ દ્વારા તેમનું આમંત્રણ છે તે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે ને આજે જે જિલ્લા બેંકની સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલ રાદડિયા ભવન છે કે ત્યાં અત્યારે તેઓ અમિત શાહ છે તે ઉપસ્થિત છે તે રહેવાના છે ને તેની મુલાકાત છે તે લેવાના છે। સહકારી સંસ્થાઓ સહકારી બેંકો છે કે તેને 2014 પછી જે રીતના પ્રોત્સાહન છે તે આપવામાં આવ્યું છે ને અમિત શાહે જ્યારથી સહકારિતા મંત્રી તેઓ બન્યા છે ત્યારથી જ जयेश रादडिया है कि तेमनी साथे पारिवारिक धरोबो छे ते धरावी रह्या छे। अमित शाहे अनेक वखत जयेश रादडिया ने प्रोत्साहन आप्युं छे ने तेओ ज्यारे पण अमित शाहने मळवा माटे जता होय छे त्यारे तेमनो एक अलग ज अंदाज छे ते जोवा मळतो होय छे। खास करीने आज ज्यारे अमित शाह राजकोटनी मुलाकाते आवी रह्या छे त्यारे जयेशभाई रादडिया छे के तेओ अत्यारे अहीं मुलाकात छे ते लई रह्या छे, स्थळ तपास छे ते करी रह्या छे अने साथे साथे अमित शाह ज्यारे आवी रह्या छे त्यारे राजकोटनी अंदर चुस्त पोलीस बंदोबस्त राखवामां आव्यो छे। रेसकोर्स ग्राउंडनी अंदर जे अलग अलग जे सहकारी संस्थाओं छे तेमनी आज साधारण सभा मळवा जई रही छे त्यारे खूब ज मोटी संख्यामां लोको छे ते उपस्थित रहे ते प्रकारनी शक्यताओ छे ते व्यक्त करवामां आवी रही छे ने तेने लई अने पोलीस द्वारा पण चुस्त पोलीस बंदोबस्त छे ते गोठववामां आव्यो छे। कैमरा पर्सन उदय पवार साथे गौरव दवे, झी मीडिया, राजकोट।